साबुन बनवाई आम जहाँ सब यूज कर सब मुझे रखीदे आपण मैंने देखिपारे। ये लवंग आ हलदी को बतुरे की 10 मिनट आगु रखीदे। यहाँ हूँ आमर तार जो छांचटा ये जो साबुन आमर हम यहाँ लिंब पत्र आम नहींचे लेंबू दुईटी घी घी कुआरी आईटा हूँ आमर सोप बार यहाँ मेल्ट होटा हूँ मेन जिनस यहाँ मेल्ट हेले ही जहाँ सब पड़े साबुन प्रस्तुत हम। तो केमती कौन हो सब देखो। प्रथम तो आम लिंब पत्र गुड़ी को भल भाव में एमती गोटे गोटे काढ़ी एमती रखीदे जी आम क्वांटिटी दरकार। आम 4टा साबुन बनाऊँ तो ता अनुसार क्वांटिटी नहीं ग्राइंडर साहाय्य सब गुड़ी को भल भाव में आम बाटी नवा। प्रथम आम लिंब पत्र पकईले तापर आम किसी आलोवेरा को एथिरे ऐड करवा। जितेबाला आम घरे किसी प्रस्तुत करछे साबुन तो सेटा आम उपर डिपेंड रोचे आम से कौन कौन पकेवा। ये बास्ना माने चंपा फूल पकई पारे कि मल्ली फूल पकई पारे टे बास्ना हम तार भी किसी बेनिफिट रोचे किंतु आमको तो सेटा मिलानी। आमर ये गछ अच्छी किंतु काठ चंपार तो से पकालानी रोज वाटर टे यूज करवा। आउ लिंब पत्र रे कौन बेनिफिट हुए आपण मान तो सब जानी। आलोवेरा रे हल्दी रे लवंग माने जिते सब आम आयुर्वेदिक जिनस भल माने भल भल जिनस सब साबुन प्रस्तुति करने नहीं। आउ लेंबू लेंबू दुईटी भी तुलसी भी बहुत जन आड कर आम तुलसी यूज आड करनु कहीं ना कारण साबुन को आम गोड़े भी लगौचे आउ सब कोठी कोठी भी लगौचे तो से मु तुलसी को आड करनी ना आपण माने तुलसी भी आड करें। तुलसी रे भी बहुत बेनिफिट अच्छी। आलोवेरा गुड़ी को आलोवेरा जेल गुड़ी को भल भाव में काढ़ी आम पकई देचे। आउ तापर आम हलदी आ लवंग गुड़ी को किसी पकईले जोटा कि आम 10-15 मिनट आगु बतुरिक रखी पानी रे से पानी सहित ही आम पकईदबा। एबे किसी ऐड करदबा लेमन। तो एथिरे साबुन पई आम जहाँ जहाँ भी ऐड करछे एथिरो माने बेनिफिट आपण माने गूगल करी जानि पारे। बहुत बहुत बेनिफिट अच्छी फुल्ली नेचुरल पूरा। गैस देखु एबे टिके माने टिके खदड़ा खदड़ा रही तो टिके आम अल्प टिके पानी ऐड करवा मझिरे टिके प्लेन हो भल भाव में ग्राइंडिंग हम बोली। गैस ऑन करी कड़ई बसेबा। कड़ई भितर गोटे एमती किछि देबा एमती कहीं कले ना डायरेक्ट जदि पानी रे आम जदि सेटा मेल्ट करथांदे तो लागी जिबार चांसेस अच्छी। तो एमती पानी गोटे कड़ई रे एमती किछि पानी देबे तो एमती किछि रखिबा पई अछि नहल तो केक बनैबा पई गोटे यूज करंदी सेटा भी देकी ता ऊपर देन गोटे आमे एटा को ता ऊपर रखिकी एटा को मेल्ट करवा। अभिका भाई आमे 4टा साबुन तैयारी करछे तो ता अनुसार आमे सोप बार जाकू सोप बार रो क्वांटिटी देखि दियो केते को आमे नहींचे। 4टा साबुन पई आमे एती किछि सोप बार को काटिकी मेल्ट करवा कारण अधिक क्वांटिटी हे गले भी किछि फायदा होन माने 4टा बहुत पड़ेबो आम यूज अनुसार। तो आम एति आर क्वांटिटी देखी आम एति किसी नहीं आम सोप बार आपको भल भाव में मेल्ट करवा। तापर ये आमर ग्राइंडिंग होगी अच्छी आपको भल भाव में छाणिकी से ऐड करवा। गैस को आम मीडियम रे रखीचे। गाइस आमर भी फास्ट टाइम तो आम जी क्वांटिटी ये पकई तो मेल्ट है बहुत टी कमीगला तो आउ टे ऐड करदे आम। जेहेतु आम फास्ट टाइम बनाऊचु तो आमको भी टे क्वांटिटी टे झड़ा पड़नी हिसाब किताब। यहाँ मु 500 ग्राम रो
ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଗାଇଥିଲେ ଲିଙ୍କ୍ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। କାରଣ ବିନା ସାବୁନ 500 ଗ୍ରାମରୁ ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅଧା ପକାଇଲେ 4ଟା ସାବୁନ ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉ କେତିକି କ'ଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି ଆଉ କେତେଟା ସାବୁନ ବାହାରୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଗାଇସ୍ ଆମେ ସାବୁନ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଛଣା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେବା। ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଖଦଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିବ ତାହାକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଫେସ୍ରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଚୁଟିରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏପଟେ ଆମର ସୋପ୍ ବାର୍ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଛାଣିଲା ପରେ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଦେନ୍ ଆମେ ତାର ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇବା। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଥିଲେ ସାବୁନ ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଛାଣି ଦେଇଛେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଆଡ଼୍ କରିବା, କାରଣ ଟିକେ ବାସ୍ନା ଆସିବ ଗୋଲାପର। ସାବୁନ ଟିକେ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ବାସ୍ନା ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ଫୁଲ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲାପ ଜଳ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କଲେ, ଆଉ ଗୋଲାପ ଜଳର ବେନିଫିଟ୍ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଏପଟେ ବି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। এই দুইটিକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଆମେ ସାବୁନ ବନେଇବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ହଳଦୀର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକ ପକାଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମ କଲର୍ଟା ଟିକେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ପଳା ଆସିଲା। ନିମ୍ବର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍ ରଖିଥିଲେ ନହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆସିଥାନ୍ତା। ତ କଲର୍ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁ ହେଲା ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ସବୁ ପକାଇବେ ସେମିତିଆ କଲର୍ ସିଏ ବାହାରିବ। ତ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ସୋପ୍ କେସ୍ରେ ପକାଇକି ସାବୁନ ତିଆରି କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ସେ ସୋପ୍ ବାର୍ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ତ ଆମର 3ଟି ସାବୁନ ହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫେଣ ଯାକ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ନ କାଢ଼ିଲେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ତା ଉପରୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଉଛେ। ଆକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଲା ପରେ ଆକୁ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମର ସାବୁନ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଆମର ସାବୁନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଇଜିଲି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର 3ଟି ସାବୁନ ହେଇଯାଇଛି। ଗାଇସ୍ ସାବୁନ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଲଗେଇକି ଦେଖାଉଛି ଫେଣ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଫେଣ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କେଟ ସାବୁନ ପରି ଏଇଟା ବି ଭଲ ଫେଣ ହେଉଛି। ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ସାବୁନ ଭିଡ଼ିଓ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଆମର ହେଲା କାରଣ ହଳଦୀର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଯିବାରୁ। ତ କଲର୍ ଉପରେ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡ ନଥାଏ। ଆମେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ସାବୁନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକିନା ବାହାର ସାବୁନ ଲଗାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ହିଁ କିଛି ଭଲ ବନେଇକି ଲଗାଇବେ ତ ତାର ବି କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ସେଥିରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନ ହେଉଛି। ତ ଯେମିତି ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ତାହା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉଥରେ କେବେ ବନେଇଲେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଏଥିରେ ସବୁ ସାବୁନ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସବୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।